ओते महारे भारत बंद को कराव क्या आदिवासी संगठन रे नगबन को और उना बंद रिया चित्र तो जेलना मालदा हनत हाबीपुर ब्लॉक रिया इहू बस स्टैंड रे हर को कथा रे बाडाय नाम कना जबांगमा 20 गोटांग दबियाते भारत बंद को कराव क्या और नुआ भारत बंद रिया कमी होरा को सत सपड़ाव लेते हैं राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद पार्टी से खन राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद पाहटा खन सोमवार हिले 7 আগস্ট भारत बंद को करावा कदा उनारिया चितर दो जेलिना मालदा हनत हबीपुर टोठारिया आईहो बस स्टैंड टोठारे हरकुआ कथारे बाडायो कना 3 दिन चाला कना हुनंगी बांगमा आदिवासी को चितान रे अडी तेद गी कईज खपरी हुयु कना उना साउते नाहाचार कचलन को हुई इली कना भिगार भिगार ठाव रे नेलोक कना आदिवासी को चितान रे जस्टिस तेगी नाहाचार कचलन को हुई इदी कना मेनखान सरकार पार्टन अगुवन को बाडाई हुचु काटेत रहो आदिवासी गातक रेन हर दो सुराहा बांग को न्यामे कना उनाते उनको चिरगल उचु को लगी से एवेन उचु को लगी डेपुटेशन हो को एमे कना और उना साउते भिगार भिगार ठाव रे बंद कमी होरां को करावेत कना आदिवासी अगुवन को कथारे बाडायो कना तिहिन जहां बंद कमी होरा को करावा कदा उना दो बागे बार गोटांग दबी सामांग काते बंद कमी होरा को दोहवा कदा जुदी तीन भारत बंद कमी होरा को करावेत कना हापेन दिन रे जुदी निये को कमी होरा बाई में लुतुरा सरकार ताहले आरहो मारंग खन मारंग हुलसई को सपड़ावा से हापेन दिन रे गी भारत बंद गी को करा उतर का अनुम कन कथा को लई उछना कदा भारत बंद कमी होरा नाइते नापाइते कराव लगिते से सार से गुण लगिते हबीपुर ब्लॉक रिया आईहो बस स्टैंड टोठारे साई गेसाई संतार हड़गी तुमदा टमाक आ कपी तारुवाड़ी नियति को सेटल लेनता है आदिवासी गातक रेन हर दो सरकार आकुआ मीटिंग मिचिल तालाते आकुआ डेपुटेशन तालाते आकुआ डाहर एसे तालाते आकुआ भारत बंद कमी होरा तालाते को बाड़ाई हुचुए कना जाते सरकार हो बई बईते चिरगलो मा से प्रशासन कोई चिरगल कुमा जाते हापिन दिन रे संतार हड़ को चितान रे से आदिवासी को चितान रे नाहाचार कचलन आलो हुयुमा आर बांखान तिहिन गापा को सहावेत कना मेनखान नुंकान दिन सेटेरोआ जहां दो अकय कथा हो आदिवासी हड़ दो बांको आंजमा आदिवासी एकता परिषद पक्ष থেকে ভারতের 31টি রাজ্যের 567 জেলায় একই সময়ে একই দিনে আজকে 7 আগস্ট 2023 আমাদের যে 20টি বিষয় রয়েছে এই 20টি বিষয়ের উপর ভিত্তি করে আজকে সারা ভারতবর্ষে ভারত বন্ধের ডাক দেওয়া হয়েছে রাষ্ট্রীয় আদিবাসী একতা পরিষদের পক্ষ থেকে। ভারত বন্ধ চলছে? ভারত বন্ধ চলছে। আপনারা এখন কোথায় কি করছেন? আজকে আমরা এখন আইহো বাস স্ট্যান্ডে পিকেটিং করেছি মালদা জেলার অন্তর্গত হবিপুর ব্লকের অন্তর্গত আমরা এখন আইহো বাস স্ট্যান্ডে পিকেটিং আমাদের চলছে। আপনার দাবি দাওয়াটা কি? আমাদের 20টি দাবি দাওয়া রয়েছে তার মধ্যে মুখ্য কয়েকটি দাবি দ্বারা আমি আপনাদের মাধ্যমে তুলে ধরতে চাই সেটা হলো এই বর্তমানে কেন্দ্র সরকার যে ইউসিসি কালা কানুন ইউনিফর্ম সিভিল কোড নামে একটা কালা কানুন আনতে চলেছে এই কালা কানুনকে আমরা সম্পূর্ণ ধিক্কার জানাই কেননা এই ইউনিফর্ম সিভিল কোড যদি লাগু হয় তাহলে আদিবাসীদের যে কাস্টমারি ল রয়েছে আদিবাসীদের একটা অটোনোমাস পাওয়ার রয়েছে এছাড়াও আদিবাসীদের যে স্বতন্ত্র একটা সাংবিধানিক অধিকার রয়েছে যেমন 5ম শিডিউল 6ম শিডিউল থেকে শুরু করে সিএনটি এসপিটি অ্যাক্ট থেকে শুরু করে এছাড়াও এসসি এসটিদের অ্যাট্রোসিটি অ্যাক্ট থেকে শুরু করে যাবতীয় জিনিস প্রভাবহীন হয়ে যাবে এই ইউসিসি কালা কানুনের মাধ্যমে। তো সরকার বর্তমানে ইউসিসি কালা কানুন লাগু করার মাধ্যমে ভারতবর্ষে হিন্দু রাষ্ট্র তথা ব্রাহ্মণ্য রাষ্ট্র পরিণত করতে চায় যেটাকে আমরা সম্পূর্ণ ধিক্কার জানাচ্ছি রাষ্ট্রীয় আদিবাসী একতা পরিষদের পক্ষ থেকে। আজকে আপনাদের বন্ধ? হ্যাঁ আজকে আমাদের বন্ধ শুধু এখানে না গোটা ভারতবর্ষ জুড়ে আমাদের এই একই বিষয়ের উপর ভিত্তি করে সারা ভারত। কতক্ষণ চলবে? আমাদের আজকে 12 ঘন্টা বন্ধ হয়েছে। এরপরেও যদি সমাধান না হয় তো আপনারা কি পদক্ষেপ নেবেন? যদি সমাধান না হয় আমরা এর আগে বিগত সময়ে যেমন 6 জুলাই থেকে শুরু করে 18 জুলাই 2027 জুলাই এই 3 পর্যায়ে ভারতবর্ষের ডিএম সাহেবের মাধ্যমে আমরা রাষ্ট্রপতিকে জ্ঞাপন দিয়েছি এবং ভারত সরকারকে জানিয়েছি যে 20টি দাবি দেওয়া রয়েছে ইউসিসি সহ এটাকে অবিলম্বে সরকার যাতে বিচার বিবেচনা করে এই ইউসিসি বিলটাকে প্রত্যাহার করে যদি না করে তাহলে আমরা আগেই এটা ঘোষণা করেছিলাম এলান করেছিলাম 7 তারিখ ভারত বন্ধ। এই ভারত বন্ধের পরে যদি সরকার এটাকে বিচার বিবেচনা না করে তাহলে আগামী দিনে আমরা অনির্দিষ্টকালের জন্য ভারতবর্ষ বন্ধ করব। এটার অর্থ আমরা এটাই বুঝাতে চাচ্ছি যে আমরা কোনো মতে এই ভারতবর্ষে ইউসিসি অর্থাৎ ইউনিফর্ম সিভিল কোডকে কোনো মতে আমরা লাগু হতে দেব না। এর জন্য যদি ভারতবর্ষকে অনির্দিষ্টকালের জন্য স্তব্ধ করতে হয় আমরা তার জন্য প্রস্তুত রয়েছি।
हर को कथा रे बाडायो कना तिहिन दो खाली मालदा हनत समुंग दो बांग भारत दिसम रिया भेगार भेगार हनत पनत करेगी जहार एसे तालते भारत बंद कमी होरा दको सार सगुनत कना भारत बंद कमी होरा रे दो राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद रेन अडिगान अगुवन कुगी सेटर को ताहे कना आर आकुआ जहां दबी दाबा ताहे कान उना को कथा हो मीडिया सामग्री को रोड सदरा कदा আজকে আমাদের এসটি এসসি ওবিসি থেকে ধর্ম পরিবর্তিত খ্রিস্টান অনেক লোক এখানে উপস্থিত হয়েছেন। আমরা জমায়েতভাবে আজকে আমরা বিক্ষোভ প্রদর্শন করার মাধ্যমে আমরা বন্ধকে আজকে সফল করছি। মূলত কি দাবি রাখছেন আজকে? আজকে আমাদের হচ্ছে যে দাবি রয়েছে তিনটা পয়েন্টের উপরে। এক হচ্ছে যে মণিপুরের যে জ্বলন্ত ইস্যু যে সেখানে বর্বরচিতভাবে সেখানকার ট্রাইবালদের উপরে সেখানকার সরকার যে ষড়যন্ত্রপূর্বক অর্থাৎ ব্রাহ্মণবাদী সরকারের ষড়যন্ত্রপূর্বক সমাজে অত্যাচার চালাচ্ছে এবং ইউনিফর্ম সিভিল কোড যদি আমাদের ভারতবর্ষে লাগু হয়ে যায় তো আদিবাসীদের জল জঙ্গল জমি রক্ষা করার কোনো অধিকার থাকবে না এবং আদিবাসীদের যে কাস্টমারি ল রয়েছে নিজস্ব কায়দায় যে বিবাহের যে আইন রয়েছে এবং সম্পত্তি রাখার যে আইন রয়েছে এটা খর্ব হয়ে যাবে এবং তার সাথে সাথে শুধু আদিবাসী নয় আদিবাসীর সাথে যারা এসসি রয়েছে যারা ওবিসি রয়েছে যারা বিভিন্ন ধর্মে রয়েছে তারাও কিন্তু বঞ্চিত হয়ে যাবে এবং তারা চিরতরে ভারতবর্ষের গোলাম হয়ে যাবে এবং হিন্দু রাষ্ট্র ঘোষণা হয়ে যাবে বা হিন্দু রাষ্ট্র ঘোষণা হলে এটা নয় যে এসটি এসসি ওবিসি থেকে ধর্ম পরিবর্তিত জৈনরা সুরক্ষা হবে। মনুসংহিতার মাধ্যমে এই তিন বর্ণের মানুষ শুধু উচ্চ বর্ণের মানুষকে সেবা করবে এবং চিরতরে গোলাম বানানোর ষড়যন্ত্র হচ্ছে কালাকানুন। কোন জায়গায় হচ্ছে কি নাম আপনার? আজকে আমি দাঁড়িয়ে আছি আজকে আইহোবা স্টেশনে দাঁড়িয়ে আছি। এখানে আমাদের যে র্যালি প্রদর্শন হচ্ছে এবং র্যালি প্রদর্শনের মাধ্যমে আমাদের বন্ধ সফল করা হচ্ছে। नुआ कथा बाडायो कना जतखन पहिलु दाबी दो हुयुक कान ताकुआ भारत सरकार जहां नितो नावा मिटंग आईने लगुयत कना जहां दो यूसीसी न्यूतुमान से यूनिफॉर्म सिविल कोड न्यूतुमान आईन ओना विरुद्ध रे हर को लई दो नुआगी जुदी भारत सरकार ओना आईने लगुया ताहले सांतार से आदिवासी गातक रेन हर दो थीर बांग को ताहेना। मालदा खन मोलिंदा सा रिपोर्ट ट्राइब टीवी। तेही राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद हहते गोटा भारत दिसम बंद को दहले उनको दाबी भारत सरकार आज यूसीसी काला कानून रुआड़ हताव माय और ओना तेगे नुआ भारत बंद ताहे कना। तेही भारत सरकार यूसीसी काला कानून विरुद्ध राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद हहते गोटा भारत दिसम को बंद लेआ। नौ मांग रांची राजधानी रे लगातार यूसीसी विरुद्ध आदिवासी हर को आको रंगान को सदर लेदा डीएम ऑफिस खने तहब कते डीसी ऑफिस करे और उनका लेका के तेही सेरमा दा जड़ी हुई साथे गोटा भारत दिसम जहां लेका हापित ताहे कना उनका लेका के झारखंड पोनतना राजधानी रांची रे धरना प्रदर्शन गठन पार्टा संगठन को साथ सप्ताह लेआ। उनको दाबी दो भारत दिसम रे जहां भारत सरकार अड़ी उसारा सही यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू लिगिदो कना से जारी लिगिदो कना ओना विरुद्ध कते गे तेहेन गोटा भारत दिसम को हापित ले से को अचल लेआ और ओना ना चितार दो झारखंड पोनत दो बांग गोटा भारत दिसम रे गे तेहेन ना दिन से तेहेन लेकन महामारी रे झलका रकाब लेना। नवा मांग हो झारखंड पोनत रे बांग मा 4 जुलाई हिला जिला स्तर रे धरना प्रदर्शन साथ डीएम से डीसी दाबी सकाम को एमत को ताहेन ओना तायम दोसार ते 18 जुलाई हिला धरना प्रदर्शन तलाते भारत सरकार विरुद्ध रंगाना को सदर ले उनका लेका लेताड़ के 27 जुलाई हाबी जिला स्तर रे रैली तलाते विक्षोभ कर्मसूची ताहलेन ताकोआ राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद पाहटा सेन खन मेनखान एनते रह भारत सरकार आया काला कानून मेन यूसीसी रुआड़ हताव इदी कते पायड़ी बाय लाहायते तेहेन गोटा भारत दिसम राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद पाहटा सेन खन को अचल लेआ। रांची खन सुरेंद्र सोरेना रिपोर्ट ट्राइब टीवी।